راكم تشوفوا الخوا الشرطة راهم يردوا فيا، راهم يردوا فيا، قالوا لي بلي ما عندكش القانون تقعد قدام الدار تاع سي سعداني، ويعني سي سعداني عنده علاقات مع الحكومة الفرنسية، يعني باه يبنعوني باه نكون قدام الدار تاع سي سعداني. اهلا سي ناصر، راك تشوف ولا لا؟ خليه اتفرج وشوف بعينك. راكم تشوفوا هذه هي فرنسا. راكم تشوفوا الخوا الحقرة، شوفوا بعينيكم، راكم تقولوا باللي فرنسا فيها ديمقراطية. شوفوا بعينيكم، شوفوا بعينيكم، شوفوا بعينيكم الخوا، راكم تشوفوا ولا لا؟ في عمار جديد تاع فرنسا، شفتوا بعينيكم ولا لا؟ C'est une nouvelle dictature? Est-ce que c'est une nouvelle dictature, monsieur? C'est une nouvelle dictature. Déjà, vous avez mis en état de dictature les femmes qui portent le niqab. Maintenant, c'est les citoyens qui militent contre la corruption des élus. Attendez, comme ça, je vais vous filmer aussi. Comme ça, on sera deux à filmer. Voilà. Voilà. Voici un agent du ministère de l'Intérieur qui filme les Algériens comme si c'était des animaux. Voilà. Regardez, je vais vous filmer aussi. Voilà. Voilà, moi aussi je suis un animal. C'est-à-dire, moi je suis un animal et vous êtes un animal aussi. Voilà, regardez. Voilà, vous filmez? Je vous filme. Qui est dans la jungle? C'est vous dans la jungle ou c'est moi qui suis dans la jungle? Ah, comme je vois le khawa, comme il filme au final, qui m'a hayawan, comme si nous étions des animaux. Mais à ce jeu-là, tout le monde est l'animal de l'autre, vous voyez? Qui est l'animal de l'autre? Moi aussi je t'ai filmé. Je peux vous donner une photo si vous voulez, si ça vous intéresse autant. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas dangereux. Raison de sécurité. Vous défendez un ministre algérien voleur, vous appelez ça de la sécurité? Vous allez bien? Donc apparemment ça vous dérange pas qu'on embête les citoyens français. Vous préférez qu'on embête des citoyens français plutôt que d'embêter un responsable politique algérien corrompu qui est protégé par les autorités françaises. C'est intéressant. Bonjour messieurs, dames. Alors on est ici pour lutter contre la corruption de responsables politiques algériens, mais apparemment ils préfèrent qu'on vous embête vous plutôt qu'on embête un responsable politique algérien à Neuilly. Intéressant. سي ناصر واش راك؟ الزول خير؟ مرحبا بك. الحمد لله. راك تشوف فرنسا كي دايره ولا لا؟ تبغي La sécurité française protège un voleur algérien. incroyable hein? C'est ça, ouais. Incroyable. المشكله تاع الشرطه ما عمرها ما شفتها في اي دوله. سير الناس هكذا شغل هكذا كانك في افريقيا، كانك في ماتش في اوروبا كاع. شفت جينا هنا شغل واحد اللي جاي يتصور والله شوف ما كاش كاع قانون. صداع علاش؟ طاو لهم الغاز تاع الصحراء. داوه باطل. داوه باطل حتى ل 2043. الغاز الصخري. الغاز الطبيعي تاع اضرار. الغاز الصخري معليش يقولوا الغاز الطبيعي تاع اضرار. المهم رانا هنا ان شاء الله ورانا هنا. يعطيك الصحة بارك الله فيك. رانا واقفين. شفت ولا لا؟ Jusqu'au bout. يعطيك الصحة. Ils font le grand tour pour l'instant les gars. Personne n'a le droit de passer, c'est ça? Vous savez, ça, vous ne faites pas honneur à la République en vous comportant comme ça. Hein. Malheureux. Un peu malheureux. راكم تشوفوا الخوا مازلنا هنا ما تخبوا والو كل شهر ان شاء الله نكونوا هنايا ضد الفساد في الجزائر وضد هذه الدوله الفرنسيه راهي تحمي فيها هذو السراقين في بلادنا
بارك الله فيكم صحيح. فيها الديمقراطية. شوفوا بعينيكم شوفوا بعينيكم شوفوا بعينيكم اخوة. راكم تشوفوا ولا لا؟ في عمار جديد تاع فرنسا. شفتوا بعينيكم ولا لا؟ C'est une nouvelle dictature? Est-ce que c'est une nouvelle dictature? Monsieur, c'est une nouvelle dictature? Déjà vous avez mis en état de dictature les femmes qui portent le niqab, maintenant c'est les citoyens qui militent contre la corruption des élus? Attendez, comme ça je vais vous filmer aussi, comme ça on sera deux à filmer. Voilà. Voilà, voici un agent du ministère de l'Intérieur qui filme les Algériens comme si c'était des animaux. Voilà. Qui est protégé par les autorités françaises, c'est intéressant. Bonjour messieurs, dames. Alors on est ici pour lutter contre la corruption de responsables politiques algériens, mais apparemment ils préfèrent qu'on vous embête vous plutôt qu'on embête un responsable politique algérien à Neuilly. Intéressant. سي ناصر واش راك؟ الزول خير؟ مرحبا بك. الحمد لله. راك تشوف فرنسا كي دايره ولا لا؟ شنو تبغي؟ La sécurité française protège un voleur algérien. incroyable hein? C'est ça, ouais. Incroyable. المشكله تاع الشرطه ما عمري ما شفتها في اي دوله. سيرفيو الناس هكذا. راكم تشوفوا الخوا الشرطه راهم يردوا فيا. راهم يردوا فيا. قالوا لي بلي ما عندكش قانون تقعد قدام الدار تاع سي سعداني، ويعني سي سعداني عنده علاقات مع الحكومه الفرنسيه، يعني باه يبنعوني باه نكون قدام الدار تاع سي سعداني. اهلا سي ناصر، راك تشوف ولا لا؟ خليه اتفرج وشوف بعينك. راكم تشوفوا هذه هي فرنسا. راكم تشوفوا الخوا الحقره. شوفوا بعينيكم، راكم تقولوا باللي فرنسا. Regardez, je vais vous filmer aussi. Voilà. Voilà, moi aussi je suis un animal. C'est-à-dire, moi je suis un animal et vous êtes un animal aussi. Voilà, regardez. Voilà, vous filmez? Je vous filme. Qui est dans la jungle? C'est vous dans la jungle ou c'est moi qui suis dans la jungle? راكم تشوفوا الخوا راهم يفيلموا فينا كيما حيوان، comme si nous étions des animaux. Mais à ce jeu-là, tout le monde est l'animal de l'autre, vous voyez? Qui est l'animal de l'autre? Moi aussi, je t'ai fait le bien. Je peux vous donner une photo si vous voulez, hein, si ça vous intéresse autant. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas dangereux. Raison de sécurité. Vous défendez un ministre algérien voleur, vous appelez ça de la sécurité? Vous allez bien? Donc apparemment ça vous dérange pas qu'on embête les citoyens français. Vous préférez qu'on embête des citoyens français plutôt que d'embêter un responsable politique algérien corrompu?